जय श्री महाकाल, जय शिव शंभु, जय महादेवी माँ। যত ভক্তগণ তিনি কাইছে একদম নাংকুকমা হিন্দু ধর্ম নীতি হিন্দু ধর্ম তাই মুসলিম তাই খ্রিস্টান যত ধর্ম নীতি আং তিনি কাইসা কক সানানি খা খালাयो যতন ধর্মনি বিসিঙ্গ অনেকটা রীতি রিবাজ দিয়ে পালন খালাयो abno ang tini okokno bisesta khlaiयै ang sanani nangmani karon kai gobangma borok je dharma tiyei dharma guru mahaguru gurudev amahe rupotongo aboni bisingo aboni niyom tamo niyom poddoti bidi bilnan tamo okokronan kisisa sanai tini sanani sigang puilano jotto bhaktogon rongno hambai paiplaya hambaya pharo jara ani o audio no khanai tongai rokno tekaisa kok jara bisas khairok poito sayerok othoso ani kokno ani video no naina musingerok no rokta naidi norokno abono koyo ang tini bisas khlaiयै sanani thango gobangma tago borok je majra berjakmani ba onanno ধর্ম নীতি কিন্তু যে কোনো জায়গাতে কিন্তু অথচ খা খালাयो সামুং তাংমানি বিসিংতি অনেকটা ভুল কারণে অমাহিঙ্গ ভুলনি কারণে जों বইবে মাত্রা বেরতা আং অককনো তিনি স্রাই স্রাইকে সানাই তামনে হিংকাই সানানি মুসুঙ্গ সায়া তংমাইয়া সায়া হাंके খাও দুনো বুখাও তংমানি ককনো সাইকিম নমু পয়লা নাং সানাই যত ধর্ম নীতি ন নাইদি মুসলিম বহংকাই মৌলবি নিত মৌলবি বা মোল্লা দারগা তৈনাই দারগা চারমাই মসজিদ চালুনাই বরক মসজিদ ন চালুগ অথচ বরক ন গুরু হিনি মানুষ যে গুরুদেব হিনি মানুষ যে চিনি হিন্দু শাস্ত্র নে বিসিংতি ইনকেছেন গুরুদেব মানি অকক ন বরকাই মৌলবিনো যারা মুলানো বরক মুল্লা নেই সংযোগ মৌলবি মসজিদ চালুনাই মন্দির সিং যেমন মন্দির পূজনে পূজারি ফান হকা কে বহাওনা নহকা মহা প্লাস উনি ইয়াগুলো খ্রিস্টান নে বিসিংতি ইনকে খ্রিস্টান অংকে পাস্তার প্লাস ফাদার বরক বজারা চার্চ ন চালুক নাই एरिया नो चालुक नाय उनानो नायकल नाय चालुक नाय बरक बो महापद अधिकारी रो साइमानो प्रत्येकते जानि जा धर्मनि नियम पालन खायनानो केबो केबो न फिरना नाया आं हायपनो तिनि जतनो न जतनि मकल के किसा सा फियरिना बगैसे विशेष क्लेसि ने हिंदू नि बिसिंगो मकल फियरिना बगैसे मुस्लिम साका ताई क्रिश्चियनी पोसाका हिंदुनी हिंगाकाय जरा गुरुनि तंगदंनाय गुरुदेव हिंजांनाय रक बरकनि तियि ओ समन्देनो आं तिनि कक सानानि नायो ताई जरा शिष्य एवं शिष्या महाय बरक रक हिंगाकाय नरक तो जरा सिजाया नुजायाबा बिदि बिदान माया सियाबा जे नुंनाय सिनाय बननो थारजाव बननो गुरुनि गुरुदेव बसंजाबाव किंतु आं विशेष क्लाई सानानि अकमन नायनो रक गाहाम काय खनाति तांगे आं अडियो नमारि गांगकाय कारण दङ अनानो कुनु समय भिडियो खायनानि बिसिंबो जरा करिने बगै अडियो केरक दिफानो अडियो खायमानो समय आं बक्रक साथागा पानो दिनै आं अककनो सानाय नायदे जत धर्मनो नियम रीति रिवाज दङ पहिला थाइजेंगा मुस्लिम नि क्षेत्रे ते साइफेके ताबो मुस्लिम नि तिङे सानाय मुस्लिम लोग जे जगह थंतो अब मस्जिद चालुनाय अब दरगाह चालुनाय बारनि पुजी तुंनाय हिनि बनो सिजागो
bini bostro bini dress English beke hino dress Hindi beke bostro ngake singbono sini kok borok beke jumung boni jumung kanmu singbono bomo haike sininai je bo masjid pujinai ba darga pujinai singbomo haike bo mulla sible bo mulbi sible molbi hini singbono hnai singbono অবশ্যই যারা সিনাই রকনেবা বনো বনি থুবি হুংনাই কুকুর চুমজাক থুবি হুগই খসাইনা রাখজাক তাই মকল কাজল ফুলজাক মকল কাজল ফুলই সেন ফুলই বখরকনি টুপি কা গেওই লঙ্গি কানাই বই তংনাই বঙ্গাই মৌলবি হনো বনো দারগা চালবো বা মসজিদ চালবো মুসলিম রঙি খ্রিস্টান ফাইবি Krishna Phaibo mo haino Krishna ka kai unko jate pastor unto father unto borokbo ri kupur sumboi sada dress sumboi otoso kosam pano sumano borok ni sumong ba kosam sumboi kosam kanai kupur sumboi ba unko bongni cross no kanai tai kut hairo kon jabong ni je sumboi Asumu nukha kaino bono sini thamosen bo pastor ba father aboni bisingo bo pastor father oru botong tetei jodi bo bini bostro bai bini dress bai yak siyagra thanpur nokhor yang bai bo pastor ni adhikar buya pastor ba father nani obhigota bokri ko othoso bo aru bothang baya মল বিওব মসজিদ যারা তংনাই রক যদি থুবি হুঙ্গিয়া ওই বকর থুবি খুবই যে বংতো কাজল ফুলনি আবো নিয়ম দং বংনিয়া মুসলিম ধর্ম কাজল ফুলই শর্মা ফুলই মকল সেন ফুলই যে নখরিয়া তাই বরক মলবি হিনজাগিয়া বা মসজিদ পালন খাইনাই দারগা চালুকনাই হিনজাগিয়া সেম হাইন হিন্দু ধর্ম ভাইবুদি nang jesepano guru ungdi maha guru ungdi nini shishyo hazar bangdi shishyo rongni buskang to jagatto guri nang to dunia guri nang to triyatri thanang to dhiratto thanang to bhromon khainang to nini besh pusa tongnani dorkar belai khe dorkar abono porishoy abono nini nangkukma besh pusa abono nini dorkar Sini Hindu sastro ni bisingting tu Gebang ba rishi muni maharishi aba hetu Nang yugi phanang di Brahmachari phanang di Sannas phanang di Agur phanang di Natpan phanang di Sannas sangkakai bo ri kesak Kanmung kesak tilok sindul puluya kui nai bo poni bo bonai Vaishnava thangmudi boiragi Vaishnava thangmudi borongni botong songjak boboponi tilok phuloi dangu tuyei bek khaklaiei duti ba dangmai bori phana boni je riti bai bosoli nai unke bono sinibo Vaishnava boiragi bauna no je sini nai teke seromdi jara brahmachari hinunai borokbo brahmachari ni dress tango dress be jo sini wasung je bono brahmachari bo ni bri naharia ko kaijagya ko borjagya ko bo bokto khaitam bokti khaitum jadawo keboni sorono romboi ba kebono guru songoi bo brahmachari ni sijak boniya glote ke seromudi yogi ni romudi jara jyotish nainai jyotish vidya nainai yug nainai into yug vidya nainai into bobo bini talka Sundulni kono bubakno phuloi tilok kiting khlai phuloi pano bini bes pusano subui bo yaksi yagra thanai tu baira thanai tu nagatong nai tu je kono jaga boni yaglo rombuti je aguri rok pano tu bori kesa kanai pati dongo ri kosom kanai pati dongo Aguri ingne rok kalino pujinai tongo Mahadevno pujinai tongo kalino pujinai bo ri kosam kanai mano ri kesak bosumri mano tai Mahadevno pujinai chudu Mahadev bai mung baya rokai aguri rok re Mahadev ni mung baya
alka mungbai ang haipano mungno saya tangai saya ga mungno samaya jotto borokno sai rimaya tangai gai mo jara dikkhana jar dikha orpon khajak dikkadar je dikha prapti khaine borokno sing borong buskang sim je mo hai mungno sai mungno tobe haipano jai hok mahadev ni jotto 52 bir je 52 ta roop namani a roop ni mumbai no je bono palok hai bono ga aguri do kekai je tini nukhang kabang ma borokno ashram chalugui tongo mondir ashram chalugui tongo ni bisingo ba yak siyak rathango boni talka phota thaisa gerei photak bo kaisa gerei bati lok kaisa gerei sundul phana phulja gerei bostro bo bini kono puja paat ni bostro bini guru rup ni bostro bo gerei mo hai borok phano je guru ang gurudev se ang mahaguru se ang irai se hai se nai phano saita othoso boni shishyo rok to saimang lakha klai jaw ang mo hai rongam ke una se saya seja oiba samak laya ang kisa hindu dharma ni shastro ni bisingti ang je ekha gei kisa sa roto gui ang je palon niyom palono to ye othoso bunyo bo beri o kasno samno ya phare ti mani bisingti se ang okok saw Engka kaisen ang segang online na iyo ni video sadak tongo sini address ni onek dam tongo nini police kasari tu agartala angto jotto dunia o paisukui guri dicini o brahma bostro o agni bostro o sini rudra bostro sini address ni onek ta mehtapun bhumika klayo ba dam riwo Christian ni ongi bisingko o pasta ni o father dress o pastor dress sara walo no damri bo o pusak bes pusak bai subta ke bo kristani father ba ekdom kubuyo tongai borok sotto borok ni sini sem hindu bo mo haino dress bes pusa sumbui jodi shoinno nok ning to yak siyagra nokon to jodi botumja kanjak ngekeno bono অবশ্যই সম্মান মারনাই দেব দেবদান তো শয়তান মনু খাইনো মক সাইছি হিমা হামনাই বুইনি সাগো কবল জাত শয়তান বানম তংতো বে আং বস্ত্রনি kokno samasi তিনি আনো গবংমা বরক সাজা গেফানং মানানা অথচ কম হাই kokno সাওনি নাইদি সেকাং বুইলাও যে ত্রিপুরা হাবো অসিনি ত্রিপুরা হাবো mutai atai ti ashram bedek budak saluguiti phenero shanti kali group borong ni bosongo nai nai din shanti kali ni group borok jotno dress by bostro by শুধু borok simike sara wallo nai di sara bharat tono nai di agur ni ke agur group thanai jara brahmachari ni ke brahmachari dress by bostro nai akari bostro emon mul mahattopurno mahamullo jinis देव देवता फनो वस्त्र न मूल्यवान मारे दाम इनके कई राजा न फनो तो जोदी राजा राजपोशाक सुबुई जोदी सिंहासन आसुक ना कैसे राजा हिंसा को जोदी राजपोशाक सुमिया के वो सिंहासन बासुक न नहीं नाइया वो अब आसुक ला राजा वो राजदरबारो जोदी कोनो जे कोनो प्रॉब्लम का समस्या को बबिनी राजपोशाक को पोशाक सुबुई फनो बनाई অথচ ববিনি প্রজারঙ্গ নাইনে বগি ইয়াক সিয়াগ্রা নখরবো বো রাজপোশাক ন সুবুইনো নখর নাই गाय आं तिनि नुकमानि गोबां मानुका आश्रम चालुबाय दङ गोबां मा दल संगठन तो बांगो बनि यागुलफानो आं सिनि हिंदू धर्मनि शास्त्र तै नुकजागिया को बुई महागुरु फानो हुतु बुई गुरुदेव फानो हुतु जस फानो हुतु अब तो निनि शक्ति बाय नोंनि बिधान बाय तबे हायफानो सिनि रायदाव दङ रीतिव दङ समाजव दङ जत्त दफावनो दङ जत्तनि धर्मनि बेदेक्ति न हायरकनो दङ सैजा नोंनि बस्त्रनो याकागै थांखाय अवश्य महाय महा अपमान माननाय किन्तु केबो अनेकटा बरक दङ जे आश्रम चालुबाय दङ याक सियाग्रा थांखाय बस्त्रनो याकागै सोट कानो कामचलायसु म भुटानि कामचलायसु जतक्षण भुटानि कामचलायसु साक लामा बिनाचनो देराजा अथच बहा लामानो हिमनानि बाप गरैसु नि सिं सायमानो दीक्षा रिमानि बिसिंगो जारा दीक्षा ग्रहण खायनायाव जुदि खोनाय सिमलगुइ बस्त्र सुमुइ कानै ग्रहण खाया दीक्षा ग्रहण खाया गाय जोंबनो सिनि शिष्य हनि जङै माया
ang tini kinto onekta nangmani kongo sabo jara guru rupo tongnai guru mahaguru ngui tongnai rok jotto borok no nago kok sanai nayo ani o kok no sikon se kok audio kok ni jai khaya ta tongdi tangai kai oboni ni bagai langmani ni thinang jotto ni thinang nomo jotto dormo obo jotto ni dormo ni thinang no obo bostro ba dress ingke kai tini ang kok mo tayo sa sabo je जों जुदि शिष्य रंग ग्रहण सिनि दीक्षारेना नि सिगां कोन नङानि शिष्य परि नि साना नङिया शिष्य रक सायमना नंनाय जारा दीक्षाना नाय रब ब गुरुनि थाने बुसुक महाशक्ति दं केव भूत न तै खेला क्लाय बनबो केव देव देवता न तै भूत खाय किंतु खेला न बिसरिबा बनबो देव देवता ले खेला ले बनगे चमत्कार बनबो चमत्कार बाहेके माने के नंगनि अंतर अंतर माने बानि नि नांगमानि साग्गो नांगमानि बिसिंग गतमानि बिसिंग बन इंगे रंगुतिते केसे कक ताबुकबो तंगमो हाय अनेकटा बड़ जे जागा दुगान कदर नखाय आ जागानो माने कम नाहनि बमन सुबो केबो केबो अनेकटा बरक मंदिर कदर कलक कदर न चालु गंगे गाय आनो सिनि थांगाब्ला आं जे कोनो कामफुलै जुमै थांबो बायरा थांबो सुबो आबो बनि बागै भुल आं अब आनी तरफ থেকে ngैया देव देवता आनो स्वयं साव को रंनो सातला न मोहाय को रंनो जे बुजक मानसा बुजु जे साय मानसा सादि आंगाबो के बनो हिंदू धर्म फायदि नंगमतियो थांदि नि सामानि को बुया के बनो म बुया तबे आं मकल से बुनो फनो गरि मानि कोसे किंतु कैसे कैसे गुरु तंग साय थांगे अब आं साय रिसनाय तिनि स्राय स्राय अकम गाहाम काय दीक्षाना काय बनो गुरु मंत्र सिरिनान नांगो केबो केबो के गुरु मंत्र तामन हेलायसे न दाबुक गोबां मा दं महाय शिष्य रक गाहाम काय खोनादि महाय शिष्य रक जारा ओम नमः शिवाय हिनै जुदि माला जाबेखायनो आं गुरु दीक्षाना का गया ओम नमः शिवाय ओ माला जाबखायनानै जे कोनो बरक जाबखायमानो जे कोनो साधुबि बरक संसारिक बरक साधुबि बरक साधारण बरक फानो ओ मंत्रनो ओ शिवनि मंत्रनो जाब्रैबो मानो मायांगे नगद तंनाय फानो आं ओ मंत्र जाब्रैमा सिबायनो आं फनानि शिष्य हनि सायबो मायलांगरो ताइकायसाको गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय नमः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तत्समय नमः ओम मंत्र मानना बायबो केबो साव आंजे गुरु दीक्षाना जाखना ओम मंत्र मान केबो बोल केबो माला जाब्रेखने आं फनानि शिष्य आं दनानि शिष्य हनि साव किंतु आबो नमान बाय नों फनानि शिष्य मायको दनानि शिष्य माय जे फनानि शिष्य नंगाय गुरु मंत्र रिना नांनाय गुरु मंत्र तामो अंका अबसुद जे गुरु आबनो सायमाने जे गुरुदेव गुरु रूप दंनाय बनो सायमाने जे गुरु मंत्र तामो गुरु मंत्र कैसे पासवर्ड गुरु मंत्र कैसे पासवर्ड जे मोबाइल नंबर है मोबाइल कॉल माने पासवर्ड है मोबाइल नों पासवर्ड दी कॉल काय नों जे कोनो ऑप्शन थांनो जे कोनो टॉपिक को थांनो न जे कोनो जगह थांनो आबोनि बागैनो गुरु मंत्र आबोनो पासवर्ड ओम नमः शिवाय आबो कोनो गुरु मंत्र या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय नमः ओम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तत्समय नमः आबो कोनो गुरु मंत्र बिया आं ताबुनो स्राय स्राय के सावो नरक जसपनो ओम मंत्रनो नरक महा मंत्रनो जाफेरि दो ओम मंत्रनो जत्तो फैमिली व परिवार संसारिक अबरर जत्न अबनो जाफेरि मानो आं जानफन फायतो आं अबरनो जत्न न फोरोंगो थाङै गाय म फोरोंमा बाय कोनो गुरुनि सम्मान थाया अपमान बंगिया शक्ति ब कमिया मतो अबतो त्रिमूर्ति न आहाबान खेमासे त्रिमूर्ति न नमन खेमासे नमन माने खुलम माने तीन प्रभुनो खुलम मानसे अब आबनि नि गुरु न फोरों खुलमाया दीक्षानानाय रंना जाहे हावो क जारा दीक्षानानाय गुरु दीक्षानानाय रंनि बागै सां अकक सावो नरक जसेकफानो ओम मंत्र न मानतो अब कोनो गुरु मंत्रया अब त्रिमूर्ति ने साधना खायमाने त्रिमूर्ति नि मंत्र से त्रिमूर्ति न नमन खायमासे खुलमानि मंत्र से अब ताइ वैसे सायखना रे काहाम गखना दे ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय नमः
ओम गुरु साक्षात परमात्मय नमः अब त्रिमूर्ति नो आह्वान खायमानि ब्रह्मा विष्णु महेश नो बरकनो खुलुमा से अब किंतु दीक्षानानाय रंग अबनो सिनि बागै जारा दीक्षानानाय रंग बागै लस बरक खायमिया अब याफारि जाखायनो डाइरेक्ट सम्पर्क गानो मताय रक बहेने किंतु अब सम्पर्क हामबाय ना करसानो जतनो जारा शिष्यरनो किसिसा कारेन्ट थांमानि बागै प्रॉब्लेम थांका जय महाकाल जय श्री महाकाल जय देवादिदेव महादेव जय उमापति महादेव जय शिव शंभु हामबाय।